Good day. My name is Shemem Usiko, and for our next topic for today is it's all about cantilever method. So there are assumptions. So number one, there is a point of inflection at the center of each girder. Then number two, there is a point of inflection at the center of each column, and last is the intensity of axial stress in each column of a story is proportional to the horizontal distance of that column from the center of gravity of all columns of the story under consideration. So, isa-isa ho na to ni. So, number one, no, kabalo man ta nga na ay point of inflection. So kabalo man ta sa atong portal method nga natay girder. So then ang atong point of inflection is always in the center. Then number two, there is a point of inflection again. Then mo na itong column, and then mo na itong point of inflection. And then last is the intensity of axial stress in each column of a story is proportional to the horizontal distance of the column from the center of gravity of all columns of the story under consideration. So there are 5 steps nga atong sundon. So number 1 is column axial loads, and then second, girder shear, girder moments, column moments, and column shear. So kabalo man ta nga ang portal methods. So dito sa portal methods is kabaliktaran lang na siya. So sa portal methods, so maguna ang column shear, and then column moments, then girder moment, girder shear, and then last is the column axial loads. So column axial loads. So kabaliktaran lang siya sa cantilever. So mo na tong cantilever method. So column axial to column shear, then ang portal method is kabaliktaran lang siya. And then so given this example, so analyze the frame shown in the figure using the cantilever method. So they have 30, 60, 4, 5, 6, 3, and then 4 meter. So axial loads, then determine the positions of the CG, center of gravity, for the column areas. So let A, area of one column. So since A, so assume na to na siya nga iisang area lang na siya. So since 1, 2, 3, 4, so they have a 4 area. So 4 area, then kabalo man ta sa atong Variance theorem. So there are A, T, X bar
So assume na to nga diri atong x bar. So submission of a times, so x is distance, then so mao na tong reference. So since 4 ato kan, then x bar. So diri ta magsugod. So a, since wala man tayo makuha diri, so 0 ni siya, 0 plus a. Sa ikaduha na to, so natin makuha nga 4, then sa ikatulo na ay 5 plus 4, so 9, then sa pangkaupat na atay 9 plus 15. So a b ikaduha 4 plus a 9, then last a 15. So copy lang nato ni x bar. So since a man siya, so ato siyang isahon, then so sa algebra nato no, butang lang na siya dia 4 plus 9 plus 15. So para kaniman ng kuan ang x bar mo atong gikuha, so para ma-cancel ang a, so og ang 4, so ato siyang i-divide into 4. So then cancel pod, so mapili x bar, and then so they have a 7 meter. So man itong answer. So ang atong x bar diri 7.5 meter, since na siya nga. So man siya matutong kaino no katong steps na to. So man na atong kaon karon column axial loads. So napay upat. So sa column axial load, so ato ni siyang tungaon diri downward. So force na siya, force A kani siya, force AE, ato lang small letter F, force F ay AE. So diri force B F. So diri since ang x bar diri di ato diri mo diri ha, x bar na to diri lang x bar. So natay x bar kay nga 7 meter. So kung kani paubos, so diri sa pikas pasaka na pagta. So F C G. Oy, ako ni ko anon pin ako ano lapus. F C G, and then diri F D H. So mara siya, then kung kani atong distance no, natay distance diri ang to diri. So 4 meter, and then 5 meter og 6 meter. So since kani 4 meter, so
ang iyang katunga is 7. No, 7 man siya. So 4 plus 3 is equal 7 man. So kay 7 man ang iyang distance dire. So 4 plus 3 so equal 7. So 3 ni siya dire. Kani nga distance 3 meter. So 5 minus 3 so 2 na lang ni siya dire. Siya 2 meter ana. And then kung gikan diri pod no naman si 7 meter dira. So kung gikan diri padung diri so 2 plus 6 so equals 8 meters. So diri lang sa taas nakabutang ana 8 meter. So sakto siya no 7 plus. So ang gusto nako buhaton no in terms of FEE tanan. So ako nagsatdaan so ibutang nato diri FVF. So kay kanimo natong kaon FVF, FCG, then FDH ang atong kaon in terms sa FFAE kay mao man na atong kaon. So diri sa FBF. So kabalo man ta nga sa FBF na siya 3 meter diri distance, then ang sa atong meters is always 7 meters. So ang X bar nga atong sa ubos per me. So times FAE. So si kaduha FCG kadi sila. So na siya distance nga 2 and then 7 X bar gapon. So FAE times FAE. So last is FDH. So kanina siya meter nga na siya distance nga 8. So ang atong kuan is 7 meter gapon na atong X bar. So times FAE. So karon mag submission moment ta. Submission moment at so diri ta magsugod equals to 0, then clockwise siya. So paano siya paano? So natay 30 kung paano mo siya. So dito 30 then distance times 1.5 meter and then natay FAE. So pa counterclockwise mo siya. So minus FAE, then distance is 15 times 15. The next is natay FVF. So counterclockwise gapon siya FVF, then gikan diri padong diri. So natay 5 plus 6 so 11 and then so pa clockwise na siya. So plus na ta diri FCG na siya 6 meter. Pwede na wala na M ano lang 6. And then so sa FDH so 0 naman siya. So adi na nato siya pilon. So equals to 0 na tada. Copy lang yun ako siya 30 1.5 meter. So ang kaning FVF, so ang atong FVF, so ato ni siyang bayloan og FAE tanan kay gusto na ko ma-FAE tanan. So minus, so FAE naman so ato lang ng copy
15. So minus ang atong FVF. So mano atong FVF? FVF, so 3 over 7, and then FEA. So ang distance dayon 11. So dito na sa FCG na ta, plus ang atong FCG, kani FCG na to is 2 over 7 FAE, then ang distance 6. So ano lang siya, equals 7. So nalisdan na to siya tanan, no, kaning FVF o FCG to FAE. So ang atong buhaton karon, negative 15 minus 37 times 11 plus 2 over 7 times 6. So that is FAE. So 18. So equals, so kani 30. So transpose na to 30 1.5. So para makuha na tong FAE, so ato lang i-divide into 18 para ma-cancel. So cancel na to na, then 18. So 30 times 1.5 is 2.5. So FAA nato is equals to 2.5 kilo Newton. So means nga ang kanina to is 2.5 na siya, then 2.5 and 2.5. So let's see. And then sunod na to, so ang atong FVF diri ay kani FVF dara na dito. So FVF kani FCG and then kani FDH. So i-times lang na to siya, 3 over 7 times 2.5. So equals, so ang atong FVF, so 1.07 kilo Newton. Mali atong FVF. So FCG na to. So nanatay FVF, FCG, then FDH. And so ang next na to buhaton is mag-cut. So gaina nag-cut ta diri. So karon mag-cut ta diri. So ana na siya. Ana. So ako lang i-draw diri. Okay na. So same lang gihapon no nga ang gusto pras kay na ngani. So instead nga kani, so himo na to siya og FEI. And then so para makuha na to ni ang FEI, so mag-submission na ta. Submission of M at
So kani diri so himuon lang guro nato ni og Q kada Q at Q is equals to 0, then counterclockwise again plus. So natay oy kulang dai to given. So okay na. So mag-submission na ta. Natay 30 clockwise. So natay distance nga 5. So 30 times 5. So clockwise man ta, so positive. So dali na pud ta sa 60. So paana siya bang. So na siya distance nga 2. So 2. So FEI. So since pa counterclockwise man siya, so minus. Minus. So dali na ta. Ano dali? Okay. Ano klaro ba? Ano. So FEI so pila to tong FEI. So ang distance sa FEI 6, so 15. So kanina ta FFJ. So since pa downward gyapon siya, so minus gyapon ta. Minus FFJ na to. FFJ. So ang distance is 5 plus 6 11, then minus plus na ta sa FGK kay pa clockwise man siya. So FGK, so plus FJK, so equals to 6. So ang FHL, so wala naman siya kuan distance, so di na to na siya pilon, so equal 6 na siya dito. So for now, so kay gusto mo na to siya nga FEI tanan, so kani bayloan na to siya. So copy lang ni minus, so FFJ na to. FFJ is 3/7 FEI. So distance 11 plus FGK na to, which is 2/7, then FEI, then the distance 6 is equals to 0. So for now, no same process gapon. So negative 15, so this na siya pilon, transpose na siya niya. So ang FEI lang tanan. Negative 15 minus 3/7 times 11 plus 2.7 times 6. Good. FEI, so is negative 18. And then times lang siya kani 30 times 5 plus 60 times, so which is negative 270. Then para ma-cancel ang 18 para mabili ng FEI, so okay, 18 lang na siya. 18. So ang atong FEI is equals to negative 270 may divide, so 18. So ang ato si
is 15 kilo Newton. So, bailoan na to siya, 15 kilo Newton. Same process sa gapon kay ina. 15 kN. Kuhaon gapon na tong FFJ, FGK, then FHL. So, times lang siya, 3/7 times 15, 2/7 times 15, 8/7 times 15. So, nanatay FFJ, which is 6.42 kN, FGK, 4.29 kN, FHL, 17.14 kN. So, kanina ta, FFJ. So, since pa downward gyapon siya, so minus gyapon ta. Minus FFJ na to. FFJ. So, ang distance is 5 plus 6, 3, 11. Then, minus plus na ta sa FGK kay pa clockwise man siya. So FGK, so plus FJK, so equals to 6. So ang FHL, so wala naman siya kuan distance, so di na to na siya pilon, so equals 6 na siya dito. So for now, so kay gusto mo na to siya nga FEI tanan, so kanibailoan na to siya. So copy lang ni minus, so FFJ na to. FFJ is 3/7 FEI, so distance 11 plus FGK na to, which is 2/7, then FEI, then the distance 6 is equals to 0. So for now, no, same process gapon. So negative 15, so this na siya pilon, transpose na siya niya. So ang FEI, FAI lang tanan. Negative 15 minus 3/7 times 11 plus 2.7 times 6. Good. FEI, so is negative 18. And then times lang siya kani 30 times 5 plus 60 times 6, so which is negative 270. Then para ma-cancel ang 18 para mabili ng FEI, so okay, 18 lang na siya, 18. So ang atong FEI is equals to negative 270 may divide, so so ang ato si is 15 kilo Newton. So bailoan na to siya, 15 kilo Newton. Same process sa gapon kay ina, 15 kN. Kuhaon gapon na tong FFJ, FGK, then FHL. So times lang siya, 3/7 times 15, 2/7 times 15, 8/7 times 15. So nanatay FFJ, which is 6.42 kN, FGK 4.29 kN, FHL 17.14 kN. So humana to sa column axial load. So next, girder shear. So nga to lang buhaton
which is mag-cut lang nato ni. Then kanay cut then cut. So kaning nga side kaon na to na. So kani kabalo naman tani sa direction na to ani kay na panaog. So ang force so ang atong FAE man so 2.5 diba? So kabalo man ta nga ang 2.5 is equilibrium condition. So unsa na to pagkuha ang girder nato. So kung kani 2.5 kilonewton, so 2.5 kilonewton po niya to dire. So mo na tong FAE. And then so next, so kanina tong kaon. So plaster lang nako para mas kasabtan. So ang atong FEI kay ina is 15 kilonewton. So kung kani 2.5 kilonewton, so i-minus lang nato siya 15 minus 2.5 kilonewton. So it is equals to 12.5 kilonewton. So next, so mag-cut na po ito dire. Gusto nga. So ako lang po plastaron dire. Dire ako. Kani FEI. FFG. And then para makuha na to dito so kaon sa nato ni una dire. So mag-drawing ko dire because okay, so ang atong FAE, so ato mo tong na-solve gaina which is 2.5 kani dire na sa ubos 2.5. And then ang atong FVF, so kani na-solve na to gaina is 1.07 kilonewton. So dire gyapon sa balls 7 dala kumputang kasi kilonewton putang ko kilonewton. So ato lang ni siyang i-add. So 2.5 kilonewton plus da plus 1.07, so which is natay 3.57. So since naman tayo kuan gain na sa FEI which is katong kagaina ito na FEI nato dire natay 15 kilonewton 15 kN. And then ang atong FFJ which is the solve po na to gaina kani FFJ, so 6.43 dadali na lang 6.43. So add lang na to ni kilonewton, add lang na to ang 15 plus 6.43, so minus 3.57. So minus 3.57 which is 17.86.
kilonewton. So 17.86 kilonewton. So next na to kuhaon. So okay na ni siya kana. So nakuha na nato. So ang next na to kuhaon is diri. Nganong diri man ta nga nganong dili man ta diri so daghan man tag kuhaon diri so diri na ta para mubo ra tong kuhaon. So naatay force DH, no? So for DH, force DH na to, so nasolve na to na siya gaina, no? Kani force DH which is 2.86. So 2.86 kilonewton. And then kani pod ang atong shear. So kung 2.86 dire, so ato pong shear dire is 2.86 kilonewton. So humana ta dire so dire na ta. So ako na pong plastaron FHL. So natay FHL dire, FHL na ako lang ipakita HL. So natay FHL nga solve gaina ito is 17.14. So ito na to 17.14 kilonewton. And then kabalota nga ang kani is 2.86 kilonewton. So ato lang na siyang i-minus, no? Kani 17.14 kilonewton, i-minus na to sa atong girder shear sa taas, which is 2.86. So it is equals to 14.28 kilonewton. So humanata dire. Humanata dire. So ang atong kuhaon karon so natay ana then upward siya. So mo na siya atong FJK. This equals to, so naman tayo FJK kay nga na solve, which is 4.29. So butang nato da 4.29 kilonewton. So ang atong buhaton dira, so naman tayo girder shear diri kaina nga, which is ato kani sumpay mo na siya da, sumpay. So 3.57. So di sa ako magbutang unit 3. Kaya pa dai kilonewton. So and then ang ato pong diri napuntay kani sumpay niya, putang dia sumpay. So 2.86 kilonewton. And then sumpay pod kani 14 diri kilonewton. And then ang sumpay pod niya diri katong 17 gaina kani. So kani man dito sila magsumpay kani. So 17.86 kilonewton. So okay na, na-plaster na. So ang atong buhaton karon, so kung ang answer ani is mutugma ani, so sakto ang atong computation. So kaya to
357 plus 17.86. So, plus na sila. Minus, kani, sa pikas, 2.86 plus 14.28. So, ang answer dapat tugma sa atong FJK. So, solve na to. So, 3.57 plus 17.86. So, kuha na siya. Minus na siya. 21.43. Then, ang 2.86 plus 14.28. So, which is 17.14. Ano siyang answer. So, 21. No, ako nagkopya. 21.43 minus 17.14. Mauni. So, equals to 4.29. So, check siya. 4.29 kilonewton. So, kaon na to ang girder moment. So, naputol na to ni gaina. Kanina putol pa rin na to gaina. Nakuha na na to dria. So, natay 2.5 kilonewton. Tenderi 3.57 kilonewton girder. So, pula nga ballpen akong gamiton sa column. So, buhat lang ta diri og rotation. Klaro ba? Kanina lang gamay block. Okay? Kanina mas klaro. Rotation. So, para makuha na ito itong girder moment. So, nakuha naman itong girder shear na to. So, para makuha na itong girder moment. So, ang 2.5, no, kani 2.5, i-times lang nato sa katunga aning distance nato nga 4. So, 2.5 times 2 is equals to 5 kilonewton per meter. So, atong igong ibutan ang unit. So, tungod kay rotation naman siya, so, ang kani 5 kilonewton per meter lang hapon. So, adere na ta 3.57 kilonewton times gyapon sa katunga sa 5, 3.57 kilonewton times 2.5, which is equals to 8.93 kilonewton per meter. So, rotation ng gihapon. So, same lang gihapon siya. 8.93 kilonewton per meter. So, adere 2.86 times 3, which is 8.58 kilonewton per meter. So, same na Japon tari 8.58 kilonewton per meter. So, dali na ta 12.5. So, times lang sa 2 katunga. So, 12.5. So, it is 25 kilonewton per meter. And then there is 17.86 times 2.5, so which is equals to 17.86 times 2.5 equals to 44. Yeah, 44.65 kilonewton per meter. So, 44 lang gihapon. 44.65 kilonewton
per meter. So 14.28 isa 14.28 times 3, which is 42.84 kilonewton per meter. So 42.84 kilonewton per meter. So nakuha na nato atong girder moment tanan. No, nakuha na nato atong girder moment tanan. So ang atong buhaton karon okay na ta sa column axial loads gain na girder shear humana. So girder moments nakuha na nato, di na maagi. So karon column moments. So column moment. So diri na pagta column moments. Himog gyapon ang rotation. And then ano na lang rotation. Rotation gyapon diri. Okay, nakabuhat na ta ang rotation. So kani is ang rotation niya is 5 tungod kay 5 kilonewton per meter man dire. So ang ato kon dire is 5 kilonewton per meter lang pod. So tungod kay rotation man siya, so ang dire pod nato is kani 5 kilonewton per meter pod. Okay. So kani duha man sila horizontal. So ang atong buhaton na is i-add lang nato ng duha. So 5 kilonewton per meter plus 8.93 kilonewton meter, which is dire na lang 13.93 kilonewton per meter. So kani kay rotation man siya, so ang ato pong diri is 13 gyapon, same lang 93 kilonewton per meter. Okay, so ang diri same lang gihapon, i-add lang siya 8.93 plus 8.58, so which is 17.5. So 17.5 kilonewton per meter. So rotation lang 7.5 gyapon ay 17.5 kilonewton per meter. And then andere, so which is isa naman pud siya, so copy lang 8.58 kilonewton per meter dire pod 8.58 kn. So okay na. So karon diri na pa ta sa ubos. So tungod kinaman tayo horizontal, na pa tayo vertical, so ang atong horizontal i-minus na sa atong vertical na to. So which is ang 25 kilonewton per meter, so minus 5, so pila bilhin 20 kilonewton per meter. So rotation man siya 20 kilonewton per meter pala siya. Okay, so manata dire. So kani na may duha ka horizontal, duha pod ka vertical kani, pero unknown pa man siya, so same lang gihapon itong buhaton. Uy, wala lagi ni kuan. Ano ni kuan ani? Mali. Rotation. Ay! Kalimot kong butang. Rotation may gyapon ni siya. So 25 gyapon ni siya.
kilonewton per meter. So 25 kilonewton sa sakto. So add lang nato ni 25 og 44, 25, 44.65. So pag add na i-minus sa 13.93. So natay 55.72 kilonewton per meter. Okay na. So rotation, so same lang 55 diri ra ka kilonewton per meter. So ang kani mao lang gihapon add subtract. So 44.65 kilonewton plus 42.84 minus 17.5, so which is 69.98 kilonewton per meter, and then 69.98 kilonewton per meter. So ang diri $42.84 minus 8.58, so 34.26 and then the rate 34.26. So humana ta sa atong column moments. Tama to. Lang. Humana ta. So last is the column shear. Okay. Column shear. Try na to ni. Okay, kani, klaro. So now, para makuha na to ang column shear, so ang kaning mga column moments, no, kaning last na to gisolve, column moments kani nag-rotate. So i-divide lang nato sa atong distance, kaning 3 ug 4. Okay, same lang po sa ubos. Kani atong column moments, i-divide lang ani. So okay, so good ta. 5 kilonewton per meter plus 5 kilonewton per meter divide 3, which is kani. So naatay 33.3 kilonewton. Okay. So kani rotation na to natay kana 13.93 plus 13.93, so divide 3, which is natay 9.29. So kani 9.29 kilonewton. So kani pod 17.5 plus 17.5 divide 3 equals to 11.67 kilonewton. Ay, napaday. 8.58 plus 8.58 divide pila ni 3 equals to 5.78. So 5.78 kilonewton. Kina kumano na to sa taas. So sa ubos na ta 20 plus 20 divide 4, the distance is equals to 10 kilonewton. And then 55.72 plus 55 55.72 ni siya 55 atrohon ako 55.72 kilonewton per meter. So 55.72 kilonewton meter, 55.72 kilonewton meter divide 4, which is natay 27.86 kilonewton. So kani 69.88 plus 69.88 divide 4, 34.99 kilonewton. So last
Last one is natay 34.26 plus 34.26. So natay 17.13 kilonewton. Human na ta. Kuha na nato tanan. So mao na itong girder shear. Girder shear ni siya. Kani ang column shear. Kaning pink. So nakuha na nato tanan. And that's all, and proceed ta sa next.